Pozdrav dragi narode i dobrodošli na Ganeša kanal koji je posvećen vedskoj astrologiji ili Đotišu. Moje ime je Jelena, ja sam profesionalni astrolog. Danas opet imam posebnu želju da sa vama podelim neke svoje uvide i to naročito o tome gde ovaj svet ide i šta nam se to dešava. Generalno možemo reći da je svet podeljen u dve kategorije ljudi, na one koji pristaju na ropstvo i koji se šišaju kao ovce i na one koji više ne pristaju ili ne žele da budu robovi. Pretpostavljam da ste svesni da živimo u eri teških dezinformacija, gde nam se govori suprotno od istine, znači da nam se govore prosto rečeno laži, ali nam se pre svega ne govori sve, što je još gore, znači dobijamo poluinformacije. A dobro je poznata činjenica da svako ko ne zna, ko ne poznaje ni svoja prava čak, on njih ni nema. Pa šta su to ta prava koji se 90% Srba i ostalih naroda na helmu i u velikom delu sveta nesvesno odriče? Da li se ljudi odriču svojih prava ili su samo dezinformisani? Zašto se ne govori o pravu na ispravno informisanje? Nažalost, lažima se i strahovima najbolje vlada, a da ne pominjem razdore. Inače, postoji malo poznata strategija, koja je najbolji način protesta protiv svakog sistema. Mnogo je efikasniji način i mnogo je efikasniji od demonstracija koje se trenutno dešavaju na ulicama po svetu, pa i kod nas. To je kreiranje sopstvenog narodnog sistema. U stvari, demonstrirati znači igrati njihovu igru. I zamislite jednu scenu u kojoj demoni vladaju svetom i kako donose svoje zakone i diktiraju svoje varvarske kodove. I hoćete li vi sad protestovati protiv njih? Naravno da hoćete, jer će vas sigurno huškati opozicija. Ali kakva je to sad opozicija? Opozicija demona je kontrolisana opozicija. Neće demoni dozvoliti opoziciji da bude nekontrolisana. I tada na demonstracijama sve pršti od parola: demoni, vi morate dati ostavku, dajte nam još hrane, hoćemo veće plate, stop nasilju, ne ubijajte našu decu. I zamislite sada njihove reakcije na sve te vaše proteste. Šta će se u stvari desiti? Oni će vas ismejavati ili će vas dodatno izmanipulisati strahom i pritiscima i nekom agresijom, ne daj Bože. Šta je u stvari demonstriranje protiv diktature? Šta je poenta? Nema poente, jer ste u njihovom sistemu. I treba izaći iz tog njihovog sistema, iz te njihove igre, iz njihovog pakla. Ispustite se u realnost, u vašu ljudsku prirodu, vratite svoju dušu, svoju slobodnu volju, vratite se sebi i udružujte se kreirajući vaše sisteme. I sad podsjetimo se nedavnih astroloških dešavanja po Đotišu, koje su još uvek aktuelna, a to je da su Jupiter i Merkur krenuli retrogradno, tu će i Mars krenuti retrogradno i Merkur ili Buda po Đotišu je u Škorpionu, to je znak kojim vlada Mars ili bog rata i on se nalazi u znaku Raka. Naglašavam, ove pozicije su date po Đotišu, to je po vedskoj astrologiji, koje se potpuno razlikuju od pozicija u zapadnoj. Dakle, u čemu je poenta sad sa ovim astrološkim dešavanjima? Šta želim da vam kažem, šta želim da vam rezimiram, jer su već objavljeni video zapisi na tu temu. Želim da vam rezimiram jednu jednostavnu stvar, da je u pitanju jedna propaganda rata koja se toliko usijala da će pre ona eksplodirati nego li neka nuklearna bomba. Oni su otišli toliko daleko da i na terenu pripremaju taj veliki rat. Samo ne znam sa čime. Ništa od toga neće biti, ne brinite. Ali istini za volju, mnogo se igraju našim emocijama, našom psihom, naročito u posljednjim decenijama i u posljednjih 4-5 godina, kada je njihova propaganda straha, ljudske sramote, gnusnih laži, nehumanosti, nerazuma, nemorala, mržnje i osvete, znači šta? Cveta ta ista propaganda. Pitam se dokle. Odgovor je toliko jednostavan da nećete verovati. To postoji sve dok to gledate. To postoji sve dok im ne okrenete leđa. Da, vredno je pomenuti
da ni prethodni veliki svetski ratovi nisu počeli zato što se narodi u osnovi zaista mrze, već je svaki od njih isceniran, strateški isplaniran i isprovociran da se desi. Prosto jednostavno, jer ti isti ratovi donose šta? Ogromne zarade novca. Sva ova ratna propaganda i ropstvo na svim planovima je počelo od formiranja Feda u Americi, da ne pominjem dalje šta se sve dešavalo. Dakle, taj Fed u Americi je neposredno nastao nakon potonuća Titanika, gde su stradali upravo oni bankari koji su bili protiv tog istog Feda. I kad se desio Titanik, kad su eliminisani oni koji su protiv Feda, Fed je naravno bez problema nastao i odmah zatim počeo je Prvi svetski rat, jer je jedan Srbin, Gavrilo Princip, ubio austro-ugarskog prestolonaslednika. Nadam se da me pratite i da shvatite da je i to iscenirano i instrumentalizovano, da ne kažem izmanipulisano, jer su se druge sile pripremale da unište Austro-Ugarsko carstvo, a između ostalog možda i Srbe ako im se posreći. Prvi svetski rat koji se tada vodio bio je zaista jedan rat protiv ljudskog roda, poneviše protiv belog ljudskog roda, što se i često i dešava. Tada se i desio i onaj čuveni španski grip koji su zapravo preneli u Evropu američki vakcinisani vojnici, što je finansirao tada najbogatiji Amerikanac Rockefeller. Inače, desila se i svetska ekonomska kriza, odmah nakon toga, nakon Prvog svetskog rata, pa se desio i Drugi svetski rat, pa bi sada hteli i treći, a nisu završili ni drugi. Potom se desio, hladan rat, istočni i zapadni blok, u isto vreme nekako formiranje Ujedinjenih nacija, pa se formirao i NATO, pa je osnovana i CIA, pa Izrael, pa Mossad, i sve to u isto vreme. I sve to ništa naravno nije slučajno. I sada bi hteli definitivno da porobe ljudski rod. Da, hteli bi svetski rat, kako bi najzad zavladali svetom, ali cvrc, malo morgen, ništa od toga. Pobeđeni su oni već 2021. Ko ih je pobedio? Dobri momci koji se bore vekovima, ako ne hiljadama godina, sa ovim jednim te istim zlom. Da, zvuči enigmatski sve što pričam, ali pojasnit ću vam isto neke nivoje realnosti. Malo kasnije, te ostanite sa mnom. Inače, na ratove uvek huškaju upravo oni koji u njima sigurno neće učestvovati. Ratovi uništavaju mnoge živote, to svi znate. Porodice običnih ljudi, ali dižu ekonomiju i profit iz mrtvih i zahvaljujući mrtvima, stradalima i strahotama. A ovaj Mars i ovaj Merkur nisu baš sjajni u ovom momentu, neću da vas plašim. Ali je sva sreća što je nedavno Saturn krenuo direktno i što je jak u svom znaku u Vodoliji i u Mula Trikoni. I on je taj koji predstavlja upravo vas, upravo ovaj običan narod, nas, kome nije do ratovanja, nego do prijateljskih razmena. Da pojasnimo šta se sve ovde dešava. U stvari, aktualni svetski događaj liče na filmsku produkciju ili sagu sejanja strahova i razdora. Naša realnost izgleda tmurno, da se ne lažemo, ona deluje tako. Ali da li je to baš tako? Kad kažem naša realnost, mislim na realnost zapadnog sveta, a računam i na nas, na balkanske prostore ili prostore na Helmu, računajući na Srbe, Hrvate, Slovence, Makedonce, Crnogorce, Bosance, sve, naravno i Kosovo. Dakle, oni su nas na neki način porobili u iluzorne državne korporativne sisteme. Taj iluzorni sistem, ili bolje rečeno njegov pelcer, nametnut je odakle? Tamo gde je glavna biljka, u Vašingtonu, London City, Vatikan, Pariz, Berlin, Brisel i tako dalje. A mi smo to već nekoć naširoko dozvolili, ili bolje rečeno, počelo je sa Obrenovićima. Dakle, to se desilo sa oslobađanjem od turske vlasti i priznanjem suvereniteta Srbije na Berlinskom kongresu 1878. Tada je jedan od uslova za priznanje bio da se Srbi odreknu svoje drevne i slavne prošlosti pre Nemanjića i da prihvate da su se doselili u 6. veku na prostore na kojima danas živimo. To je gnusna laž, gnusna izdaja Obrenovića. A šta ćemo sa Vinčom i sa ostalim istorijskim nalazištima koja svedoče o toj našoj dalekoj istoriji? Šta ćemo sa vedskim znanjem koji su Englezi pokušali da prišiju Dravidima, to jest
Indijcima? Šta ćemo sa ostalim gnusnim lažima iz naše slavne istorije da nismo pobedili na Kosovu? A jesmo, čemu se ceo zapadni svet radovao jer smo ih spasili najezde Turaka. Šta ćemo sa albanskom Golgotom koja nije morala da se desi i kojom je komandovao ni manje ni više nego srpski kralj, lično Aleksandar Karađorđević i Nikola Pašić? Da ne govorim o novijoj istoriji i sadašnjici. Što je mnogo, mnogo je. Ali, istina se više ne može sakriti. Istina je svetlost i kaže naš narod, ko se sunca krije, bolje da ga nije. Istina sve više curi i curi po svim šavovima i nezadrživo provejeva ko vitla i nadire. Na sreću tom ropstvu, sunovratu i tom paklu legitimno je došao kraj. 16.6.2020. Ali se od vas to vešto i kukavički skriva. Pa čak i da znate, vi to ne vidite i u to ne verujete, već osuđujete. E sad, da bi mi bolje razumeli šta se sve dešava u ovom svetu, ne samo kod nas u Srbiji, nego uopšte u celom svetu, možemo našu realnost da razumemo na 3 nivoa. Osnovna 3 nivoa ili neka 3 odvojena filma koja se istovremeno dešavaju. Istovremeno, ali pitanje je šta se kada gde dešava i da li cure informacije iz tih nivoa svesti ka drugim nivoima. Idemo sa prvim nivoom, to je nivo svesti broj 1, koji predstavlja zapravo nivo svesti većine ljudi, to je vrh ledenog brega i to je scenariju za normije, što bi rekla normije, ono pod navodnicima normalne ljude, koji su više manje hipnotisani medijima, svih vrsta i koji po svaku cenu izbjegavaju bavljenje politikom, puštajući druge da im kroje život. U većini slučajeva, među tim istim ljudima, se nalaze i ljudi koji ne stižu da se bave drugim stvarima, ne stižu da se bave nekim bitnim informacijama i traženjem istine, nego jednostavno upijaju ono što im se servira. Dakle, ova vremenska linija normija, ovaj scenariju, nažalost prati većina ljudi na planeti, generalno na celoj planeti, i zasnovan je na iluzijama vladinih i korporativnih matrix sistema nad celokupnim čovečanstvom. Ko je tu pravi neprijatelj? Pa odgovor znate. Duboka satanistička država koja postoji u celom svetu. I tu je i njihova agenda, te duboke države koja se non stop gura i podmeće i psihološki degradira, demoralizuje ljude i preti sve više i više, i to se radi preko medija i nemaju čime, sem preko medija. Dakle, mutna mreža tih vladinih, korporativnih, obaveštajnih agencija, tih tajnih nekih društava, sekti, moćnih porodica, tajnih vojnih operacija i finansijskih institucija predstavljaju antagoniste ovog narativa, ovog scenarija i realnosti broj 1. E sad, film broj 2 ili realnost broj 2 ili da kažemo nivo svesti broj 2 je nivo svesti u kome su glavni akteri tragaoci za istinom koji su pogrdno nazvani teoretičari zavera. Tragaoci za istinom, kao što sam naziv kaže, traže istinu i razotkrivaju zavere. I oni na sve ove događaje sa ovog prethodnog nivoa ili sa ovog vrha ledenog brega posmatraju neutralno i sa rezervom i razumevanjem drame i scenarija. Šta se sve odvija, kao deo jednog šireg i sveopšteg plana koji se ne vidi kroz ovaj prvi nivo. Tragaoci za istinom posmatraju šta se dešava iza ovih pretnji Trećim svetskim i nuklearnim ratom, koji je uverljiv narativ za obelodanjivanje istine u pozadini, gurajući uspevane i uplašene mase koje nemaju vremena da se bave istinom. Možda je to u pitanju. Dakle, nemaju vremena te uspevane mase da se bave istinom i da krenu ka nekom dubljem razumevanju i buđenju i naravno promeni paradigme. Tragaoci za istinom na ovom nivou posmatraju stvari iz ovog ugla. Finansijsko resetovanje koje se najavljuje je neizbežno i ono nam predstoji i ono nije slučajnost, već je to neophodna korekcija finansijskog sistema koji je večiti, iluzorni dug kojim se porobljavaju države. Dakle, to je čista kriminalna prevara bankarskog sistema jer se duguje prevarantima. Štampani novac je taj koji to stvara, a taj štampani novac nema zlatnu podlogu. Na konto te prevare porobili su mnoge države i narode. Da se ne lažemo,
To je istina, probili su i nas. I da li vam je jasna dimenzija ove prevare? Da li vam je jasna iluzija novca? Dakle, nasjeli smo na priču o finansijskom uspehu koji počiva na iluziji, na ničemu, na prevari odštampanog papira koji se naziva vaša sreća, vaša sigurnost, vaši odmori koji kratko traju, nažalost. Iluzija i laž toliko je velika da je ne vidite, jer je nesaglediva. Poznavanje ovih informacija omogućit će vam, dakle, da se dobro informišete, da se dobro pripremite za predstojeće događaje, da se ne plašite pre svega i da znate da su ipak dobri ljudi ti koji vuku konce, da shvatite da oni postoje i da je pobjeda izvojevana i iznad svega. Trebalo bi da se osigurate da se u predstojećoj oluji koja je tranzicija nikako ne oslanjate na zvanične narative. I znajte da će biti preobražaja finansijskog sistema koji će biti za vaše dobro i u vašu korist, gde gladi i siromaštva više neće biti. To će biti iskorenjeno. I to nije Gesara, i to nije agenda Ujedinjenih nacija, to nije ovaj SVEK forum, već agenda nekih dobrih ljudi za koje vi uopšte ne znate. Ili čak znate, ali jednostavno ne vidite. Zapravo to je blizu. I to je ovaj film broj 2 koji se dešava. Ko traži istinu, naći će. Treći film, to je film Iza kulisa i koji ima jednu veoma jaku i duhovnu i kosmičku konotaciju koje zaista pomeraju granice ljudskog uma i to se naravno i graniči sa science fictionom. To se u stvari graniči čak i sa postajanjem nekih drugih civilizacija. I zapravo ovaj film je i najkompleksniji deo priče. On uključuje orkestrirane operacije iza zavesa. I kada se ove operacije završe iza zavesa, onda dolaze informacije na videlo koje otkrivaju tragaoci za istinom. Koji opet dele informacije kao onom uspavanom delu čovečanstva. Dakle, tajne operacije ostaju i dalje aktivne, one se i dalje dešavaju u isto vreme kao i sve drugo, znači svi drugi nivoji realnosti, a ostaju aktivne jer pacove duboke države treba isterati na površinu da se vide, da ih vidimo svi. Nastavlja se demontaža ovog starog i trulog sistema sa ciljem, jednim jedinim ciljem, minimiziranja civilnih žrtava i obezbeđivanja što je moguće lakšeg perioda tranzicije za čovečanstvo ka boljim vremenima. Ova priča ulazi i dublje u zečju rupu. Ulazi zaista u te neke možda pojmove oko kvantne fizike, mehanike, potpuno nepoznate tehnologije, tu su moguće i sad neka proročanstva, jel? Tu su neka kosmička poravnanja, tu je i Đotiš, ajde možemo da kažemo i to, koje opet imaju veze sa aktualnim dešavanjima, koje opet treba nekako protumačiti. U suštini ovo je pravi rad sa šahovskim potezima i nije moguće onako korak po korak otkriti ili predvideti tok tih operacija. Važni događaji za oslobođenje ove planete su obeleženi nekim prekretnicama, neke su se stvari već desile i u budućnosti ne postoji ti neki baš striktni, fiksni datumi. Znači ne treba se previše za to držati, čak i u tim nekim mojim prognozama, jer sve će se narode desiti po božanskom kalendaru. A predstojeći događaji su zapravo sva kontrolisana rušenja, osmišljena da istaknu programe ove iste duboke države, dopuštajući da se njihovi planovi spektakularno sruše, ta ogromna viševekovna, ogromna zabluda, kao i svi njihovi nedavni planovi, jer istina postaje sve više nepobitna, čak i najskeptičnijim i najpospanijim ljudima. Dakle, ono što dolazi i ono što navire i ono što će se sigurno desiti, to je zaista buđenje i bolja vremena za ljudstvo, za ljudsku civilizaciju. Oni koji su svesni što se dešava, za njih nema problema u tranziciji, dok oni koji nisu svesni, treba im pomoći. Ali ako ne žele, ne treba ih siliti. Eto toliko, narode moj, i harmonizujte se, volite se, udružujte se, osnažujte se, ohrabrujte se. To je najvažnije, jer smo tako najjači. Vaša Jelena.